Semasa semayang kita batuk, tak boleh baca. Bolehkah kita berhenti dan sambung semula? Jawabnya, berhenti bacalah dulu kalau kita batuk. Jangan berhenti semayang. Tapi kalau batuk yang teruk sangat, boleh berhenti semayang. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu batuk sekejap. Tak apa, tunggu sekejap. Sambung balik lepas batuk, tak putus mualak. Tapi kalau batuk parok benar, sehingga maknanya rosak habis rupa semayang, maka kita berhenti dulu, kita berobat dulu, minum air suang dan sebagainya, boleh semayang semula. Tak berdosa. Itu orang panggil uzur syar'i. Baik.